इति स्त्री नारदपुराणसङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे डोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्रावण पौर्णमी पूर्वा गुरुगुहासमर्पितमणिमय हारे दीनजन संरक्षण रिपुनकनकधारे भावना भेद चतुरे भारती सन्नुतवरे कैवल्य वितरण परे कांक्षिता फलप्रदकरे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वसुप्रदे। मोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिनि वेदनुते पंकजवासिनि देवसुपूजित सद्ग्रहे मधुसूदनकामिनि विजयलक्ष्मी सदा पालय मां प्रणतसुरेश्वरि भारती भार्गवी ॐ विद्यायै नमः। ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः। ॐ श्रद्धायै नमः। ॐ विभूत्यै नमः। ॐ सुरभायै नमः। ॐ अनघायै नमः। ॐ हरिवल्लभायै नमः। ॐ अशोकायै नमः। ॐ अमृतायै नमः। ॐ दीप्तायै नमः। ॐ लोकशोक विनाशः సకల సౌభాగ్యములు కలుగును అని పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి తెలియజేశాడు అని సూత మహర్షి వారందరికీ తెలియజేశారు. వరలక్ష్మి వ్రత కథ సమాప్తం.